रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपके खिदमत में फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से अच्छे होंगे। इससे पहले वीडियो में हम आप लोगों को सूरतुल माऊन मक्किया याद कराए थे। आज में सूरतुल quraish मक्किया याद कराएंगे। चलिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफि quraish, लिइलाफि quraish, लिइलाफि quraish, लिइलाफि quraish, إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، الذي أطعمهم من جوع، الذي أطعمهم من جوع، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، صدق الله العظीम। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।